Rujaknya, rujukannya, pusat referensinya adalah dua sesepuh kita, yaitu Cak Fuad atau Bapak Ahmad Fuad. Sangat jarang Anda temui kecuali di Padang Bulan. Kemudian Syekh Nur Samad Kamba. Saya mohon maju ke depan sekalian dengan teman-teman dari Bapak Muhammad dari Turki, dengan para stafnya untuk maju ke depan sekalian. Anda kipas-kipas sekarang. Saya tanya, lamanya wiritan tadi dengan Anda browsing setiap malam, lebih lama mana? Tadi Anda mengeluh apa tidak? Enggak ya? Enggak mengeluh. Andaikan 2 kali lipat, enggak apa-apa ya? Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Fadhal Ustaz. Beliau tamu kita dari Turki tidak bisa lama karena budayanya berbeda dengan Al-Gendun Wal-Gendoin. Fadhal ya Fad. Huna Fadhal Ustaz. Alhamdulillah. Fadhal Hamad ya Alhamdulillah. Yakin Abi, jadi beliau ini pembimbingnya anak saya di sekolahan, karena anak saya kedua-duanya dan akan ketiga-tiganya, anaknya Mbak Novia akan sudah dan terus bersekolah di sekolahan beliau ini. Saya panggil sekalian ibunya Haya, ibunya Rampak dan ibunya Jembar, Mbak Novia kalau pakai. Saya mohon izin sebentar, mohon waktu. Anda boleh duduk seenaknya, tidak harus seperti ini. Anda boleh begini, Anda boleh whatever ya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Asal tidak usah begini ya. Oke, sebelum kita berkenalan dengan beliau, nanti saya mau dengan sangat Cak Fuad dan Pak Nur Somad yang memandu dialog dengan Anda, karena beliau-beliau ini lebih dekat dengan dunia internasional dan dengan Turki, dan lebih paham sejarah Turki, sejarah Islam dan seterusnya. Untuk menyambut Pak Muhammad dan Yakin Abi dan Ustaz Ahmad, saya minta spontan, bisa enggak masalah, tapi yang penting niatnya baik. Dulu setelah menjemput Haya, putrinya Mbak Fia di Turki, kami langsung ketemu Kiai Kanjeng di Maroko, dan di sana Haya dan Mbak Fia menyanyikan lagunya Mbak Fia namanya dulu, entah hafal entah enggak. Jadi khusus untuk beliau akan dinyanyikan oleh ibunya, meskipun bahasa Turkinya pasti salah-salah, tapi tidak masalah karena yang penting hatinya yang menyambut Anda semua. Ahlan wa sahlan. Ini jamaah Indonesia. Mungkin di antara mereka ada teroris-teroris. Cuman saran saya, kalau neror lagi, bomnya yang agak lebih besar. Dan jangan dirimut oleh polisi ya. Oke, harus dirimut sendiri ya. Jangan orang lain yang nyuruh Anda, memaksa Anda untuk bawa bom, terus nanti uangnya sing ngerimut gue gitu ya. Terus nek arep neror rasane kaki polisi dhisik. Ojo njur polisi ini kok siap gesek lagi gue meledoske kan itu kan. Nanti terlalu indah. Mestinya kan nunggu 1 jam baru polisi datang kan gitu kan. Ini tidak langsung tadi. Jadi teroris-teroris saya sarankan agar supaya agak lebih indah dramanya ya. Supaya lebih enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita punya tamu-tamu terhormat dari Turki. Beliau berdua adalah guru di sekolah Turki yang ada di Jogja, sedangkan beliau tamu yang baru datang dari kota mana ini? Izmir. Iya, salah satu kota di Turki. Sudah pernah sana belum? Saya juga belum. Baik, saya kira untuk pertama kita beri kesempatan untuk menyampaikan apa saja mengenai Turki. Ya, jadi mohon beliau menjelaskan mungkin tujuan kunjungan ke sini atau siapa beliau dulu, ya. Silakan diterjemahkan. Esselamualeyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daimen, kaimen, salimen, güzel insanlar,
Salam kepada orang-orang yang sangat saya sayangi dan sangat saya menghormati. Böyle güzel bir gecede sizlerle beraber olmaktan çok mutlu oldum. Saya sangat senang di malam yang indah seperti ini. Türkiye'ye gittiğimde sizlere anlatacağım orada bu güzelliğinizi. Saya akan pas pulang ke Turki akan menceritakan tentang kalian. Hep gözlerinizin içi böyle tebessümle dolsun. Hep gülün. Ömrünüz hep güzelliklerle geçsin. Semoga kalian selalu berbahagia dan semoga selalu ramah. Söylenecek çok şeyim var ama yüreğimde dili bağlı kalbimin ondan pek bir izharım. Keşke Endonezya'yı bilebilseydim. Yüreğimdeki sesleri kendim anlatabilseydim size. Sebenarnya dari dalam hati saya ada ingin banyak yang saya mau sampaikan. Seandainya saja saya bisa berbahasa Indonesia, saya ingin langsung berbicara dengan kalian. Çok güzel istifade ettim. Üstad'dan istifade ettim. Hanımefendiden istifade ettim. Ve beyefendinin şarkıları gönlüme çok hoş geldi. Teşekkür ediyorum. Alhamdulillah, beliau berterima kasih. Saya dapat banyak bermanfaat ke sini. Dari lagunya Ibu Novi, terima kasih juga. Dari lagu Bapak tadi, Campur Sari ya? Campur Sari. Ne dedim? Ne dedi? Biraz önceki şarkıyı söyle, daha bekar diyor. Öyle mi? Tamam. Ben müsaade ederlerse bir Türkçe, ben kendim edebiyatçıyım yani Türkçeciyim. Bir şiir okuyarak bu geceye bir katkıda bulunmak istiyorum. Türkçe. Beliau memang orang sastrawan di Turki. Kalau kalian kasih mau saya sampaikan akhiri malam ini dengan sebuah puisi. Ama sen şeye çevir. Endonezya'ya çevir. Çevir. Insyaallah saya berusaha menerjemahkan sebisa saya. Böyle bir yine sohbete gelen eşine yazılmış bir şiir bu. Nereden teşrif? Gene eller beyaz beyaz, Niyaz'dan mı geliyorsun? Mali hülyaya dönmüşsün, Boğaz'dan mı geliyorsun? Mavilerin hare hare, seni benzetmiş bu şehre. Kemer bir nefsi envare, can hazdan mı geliyorsun? Göğsüne toplanmış ağzı dua dolu kuşlar, niye havalanmış kaşlar, pervazdan mı geliyorsun? Gel ey gün nakışlım, gülü masiva kokuşlum, benim İstanbul bakışlım, ilk yazdan mı geliyorsun? Teşekkür ederim. İhlas. Ya, puisi itu sebenarnya tidak harus kita paham maknanya, tapi dari cara beliau membaca, ekspresinya, suaranya kita paham. Bukan begitu? Ya, tapi lebih baik kalau juga sedikit diterjemahkan, ya. Ya, ini intinya sebuah syair nulis puisi ini kepada istrinya. Anda habis datang dari mana? Apa? Matanya biru, mata istrinya biru. Apakah Anda datang dari langit, dari bumi? Ya, seperti itu. Seperti itu, Pak. Susah. Barangkali puisi cinta yang jelas ya.
Puisi cinta. Iya, baik. Pak Nur, monggo. Yang halal yang mungkin perlu ditanyakan. Apa yang kita kan Indonesia dan Turki punya hubungan kebudayaan kultural yang terutama orang-orang Indonesia itu kan sangat menghargai Turki gitu. Apakah di Turki sendiri itu kenal Indonesia atau bagaimana gitu? Ben eşimle geldim buraya. Biz Kabe'de, Umre'de en çok Türkler olarak Endonezyalıları severiz. Di dalam bahasa Turki çok itu artinya banyak. Bukan cuk tapi cok. Abi Endonezya'da yanlış anlama geliyor da biraz. Ne? Çok kelimesi biraz yanlış anlama. Ne diyeyim ben biliyor musun? Endonezya'daki dostlarımızın, yani Müslüman kardeşlerimiz, innemel müminine ihvatun. Biz Müslümanız ve kardeşiz. Bir de sizin hep yüzünüz gülüyor, tebessüm ediyor. Benim torunum var burada. Endonezyalıları görünce havalanda bilen bütün kızlar benim torunumun etrafında dolaşıyorlar. Böyle bir sevgi seli var aramızda. İnanın ben böyle sizleri görünce akrabalarımı görmüş gibi oldum. Beliau anaknya kebetulan di sini bertugas di sekolah guru matematika dan punya cucu bersama istrinya Pak di sini. Dan pertama datang ke Indonesia katanya saya itu ketemu bukan dengan orang asing, orang Indonesia, saya seperti ketemu dengan saudara saya sendiri. Itu betul karena saya dulu pernah tugas di Arab Saudi jadi atas haji ya, itu kan jemaah haji Turki dan jemaah haji Indonesia kan yang terbanyak ya. Jadi kalau karena jemaah haji Indonesia kan kecil-kecil ya, seorang Turki besar-besar, jadi biasanya kalau jemaah haji Indonesia itu masuk ke dalam kerumunan melontar, itu dia ikut di tengah-tengah rombongan Turki, ya kan? Terus orang Turki ini menjadi tameng itu kan di atas, dilindungi oleh jemaah Turki. Bizi seviyoruz. Evet, size bir ilahiyle ben bitiriyorum. Mau menyanyi sebuah ilahi, sebuah nasyid. Okay. Bu ilahimi üstada armağan ediyorum. Nasyid ini saya untuk Pak Cak Nur. Ya Rab, haberin nereden alalım? Ya Rab, haberin nereden alalım? Bir kamil mürşide varalım. Bir kamil mürşide varalım. Bir anda sabah olmaz ebeda. Bir anda sabah olmaz ebeda. Gözüme uyku girmez ebeda. Gözüme uyku girmez ebeda.
Ya Rab haberin nereden alalım? Ya Rab haberin nereden alalım? Bir kamil-i mürşide varalım. Bir kamil-i mürşide varalım. Hakkın yoluna kurban olalım. Hakkın yoluna kurban olalım. İran'da sabah olmaz ebeda, gözüme uyku girmez ebeda. Wassalamu wa barakatuh. Ya Gen, ini teman-teman Kiai Kanjeng meminta nadanya kita persamakan supaya malam hari ini ada pertemuan yang menyenangkan Rasulullah, ada tasbihat, ada nasyid, dipertemukan musiknya teman-teman dengan suara beliau. Cuman nadanya kita sesuaikan. Sebentar. Haberin nereden alalım? Ya Rab haberin nereden alalım? Bir mürşid-i kamile varalım. Bir mürşid-i kamile varalım. Hakkın yoluna kurban olalım. Hakkın yoluna kurban olalım. Bir anda sabah olmaz ebeden, gözüme uyku girmez ebeden. Ya Rab haberin nereden alalım? Ya Rab haberin nereden alalım? Bir kamil mürşide varalım. Ya Rab haberin nereden alalım? Ya Rab haberin nereden alalım? Bir anda sabah olmaz ebeden, gözüme uyku girmez ebeden. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Betul-betul sebuah pertemuan hati pada malam hari ini. Beliau tidak perlu bicara soal macam-macam politik, soal ya tentang Turki Indonesia, tapi betul-betul malam ini pertemuan hati kita semua. Tadi yang saya paham cuma satu ketika membaca innamal mu'minuna ikhwatun. Itu yang lain saya nggak paham. Ya, terima kasih betul kehadiran antum semua. Ini merupakan sebuah berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan ini membawa kenangan yang tidak terlupakan untuk kita semua. Seperti kebiasaan, kita selalu beri kesempatan kepada jamaah 1-2 orang untuk bertanya. Bisa? Ya, beberapa menit ya. Oke. Silakan.
dari teman-teman ada yang mengajukan pertanyaan untuk beliau? Ya. Siapa? Ada? 1-2 orang aja. Tentang Turki, tentang apa saja yang berkaitan dengan Turki yang sekarang ini barangkali bisa disebut sebagai salah satu negara Islam yang paling stabil dan mempunyai tingkat ya kemajuan yang luar biasa. Ya, mungkin banyak di antara kita yang tidak terlalu mengenal, tapi ini Turki dalam 10 tahun terakhir ini merupakan negara yang dapat kita banggakan ya sebagai salah satu negara Islam. Silakan. Ya. Ayo Mas, Mbak. Tidak ada? Ya. Baik. Oh ya, silakan maju Mas, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cak Nun, Cak Fuad dan Bapak dari Turki. Nama saya Yuli Ardika dari Klaten. Saya ingin bertanya, saya termasuk orang yang berusaha membaca untuk mengetahui Turki itu kan sekarang mengalami proses pembangunan yang luar biasa. Tidak hanya pembangunan dalam arti fisik kemajuannya, tetapi menurut saya pembangunan sumber daya manusianya luar biasa di bawah kepemimpinan Perdana Menteri dan sekarang menjadi Presiden Bapak Recep Tayyip Erdogan. Menurut Pak siapa ya tadi namanya? Pak Mehmet itu sosok Erdogan di mata beliau seperti apa. Jadi mungkin ini saya ingin beliau bercerita dari sudut pandang beliau tentang pemimpin Turki saat ini, sehingga bisa dikatakan beliau kan representasi Turki untuk saat ini gitu. Sehingga di bawah kepemimpinan beliau apa yang kemudian membuat Turki sekarang menjadi sangat hebat seperti yang kita ketahui sebagai salah satu negara yang bisa dikatakanlah untuk saat ini bisa dibanggakan sebagai negara berpenduduk muslim. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Önce teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip soru sorma cesaretinde bulunduğu için. Ben bir öğretmenim. Öğrencilerimizin soru sormasını hep severim. Onun için sevdim o delikanlıyı. Pertama saya terima kasih untuk Mas sudah berani sampai sini dan bertanya. Beliau katanya saya seorang guru. Kalau murid-murid saya tanya soal, saya senang sama murid saya yang itu. Katanya Bapak senang dengan. Onu Türkiye'ye davet ediyorum. Gelsin, üniversitede okuyacaksa orada okusun. Bapak undang Mas ke Turki. Kalau mau lanjut kuliah, silakan. Tebrik ediyorum. Değerli hanımefendiler ve beyefendiler, genç kardeşlerim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Söyledin mi? Ya ben bir sürü söyleyeyim, kısa söyleyemem değil mi? Şimdi biz tabii bir eğitimciyim. Yani biz pek siyasetle işimiz pek olmaz. Yani biz eğitimciyiz. Talebeyi biliriz ve onlarla ilgileniriz. Ve ben ömrümde yani öğretmenliğimde de hep öğrencilerimi çok sevdim. Onlar için ne yapabilirsek o bizim için büyük bir kârdır. Ve onların elinden tutmak, bir kere nesillere güzellikleri vermek lazım. Burada en çok hoşuma giden Endonezya'da bütün nesiller hep namaz kılıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Türkiye'mizde daha bu kadar namaz kılan yok. Daha bizim çok çalışmamız lazım. Beliau sebagai guru, sebagai pendidik,
di dalam pendidikan, di dalam bagian pendidikan, dan katanya saya tidak begitu berpolitik. Yang asal tugas kita, asal usaha kita harus adalah mengangkat anak-anak dan membantu anak-anak dan membuat mereka yang lebih berpendidikan dalam bukan cuma agama atau teknologi, semuanya harus seimbang. Katanya di sini saya sangat senang lihat banyak orang semuanya sholat. Di Turki tidak segitu banyak semuanya sholat. Jadi kami harus kerja keras lagi untuk meningkatkan atau amr ma'ruf. Liderler geçicidir. Yani liderler, siyasi liderler bugün varsa yarın değişir. Ama eğitim, nesillere verilen eğitim kuşaktan kuşağa gider. Onun için nesilleri eğitmek, onları yetiştirmek en birinci vazifemiz olmalı. Leadership atau pemimpin leader itu bisa berganti-ganti. Cuma itu waktunya sementara saja. Tetapi ilmu yang kita kasih, akhlak yang kami kasih itu selamanya akan mendidik anak sampai akhir. Şimdi burada beraber olduğumuz üstadımız, bakın çok değerli hocamız ve hocalarımız. Bunlar gönüllerde kalır gider. Bunları herkes sever. Yani şuradaki şu sevgi nasıl oluşur? Yani bunlarda hiçbir menfaat yok. Asıl sevgiler menfaatsız olan sevgilerdir. Burada sadece bir muhabbet var. Burada bir ilahi sevgi var. Bu devam etmeli. Bu bitmesin. Beliau ini seorang ustaz. Mereka selalu akan menghidupkan di kalbunya orang. Karena apa? Karena mereka kasih cinta, mereka kasih sayang kepada orang-orang, dan selalu akan kasih sayangnya semoga tidak berkurang dan berkembang. Amin. Bugün çok liderler unutulmuştur ama topluma yön veren ilim adamları, hocalar, üstadlar hiç unutulmamıştır. Onlar hep sinelerde ve gönüllerde kalmıştır. Çünkü siyaset yapan herkesin mutlaka onu sevmeyenler de vardır. Çünkü mutlaka o partiden olmayanlar ona muhalefet eder. Ama ilim ve marifete hiç kimse muhalefet etmez. Herkese Allah ve hakikati anlatmak lazım. Doğruları anlatmak lazım. Cenab-ı Allah ne diyor? Emri bil maruf, nehanil münker yapın. Bu da ilim adamlarının, alimlerin, üstadların işidir. Banyak pemimpin-pemimpin yang berpolitik itu bisa menghilang, tapi orang-orang yang kasih ilmu yang bermanfaat dan menunjukkan kebenaran dan menolak kejelekan, mereka akan selalu di hati, ya, dikenal abadi. Evet, cevap oldu mu? Yani tamam mı? Anlaşıldı mı? Var mı problem? No problem. Ini beliau Mas menjawab, sudah Mas cukup, sudah jawabannya. Teşekkür ederim. Terima kasih. Oke, janji saya 2 orang, kalau masih ada silakan. Oh ya, silakan Putri Mbak. Ya Mbak, maju Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisatul Wahidah dari Magelang. Yang ingin saya tanyakan,
Bapak ini kan dari sekolah Indonesia Turki ya, yang sudah ada di beberapa kota besar di Indonesia, ada di Semarang, di Jakarta dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, seperti apa sih perbedaan pendidikan kalau tahu Indonesia dengan Turki, dan bagaimana sih sebenarnya mungkin kalau saya kan dari psikologi ya, bagaimana sih pengasuhan anak-anak Turki, kemudian mungkin tingkat pendidikannya kan kalau dari segi geografis Turki dengan Turki kan berada di antara Eropa dan Asia ya, ada di tengah-tengahnya itu. Jadi intinya seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di malam yang berbahagia ini pertanyaan saya simpel sekali. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Maida dari Madura. Madura punya. Pertanyaan yang sangat mendasar. Selama ini yang saya tahu Indonesia itu selalu tertarik kepada Turki. Indikasinya sederhana, ada banyak beberapa film yang settingnya di Turki. Begitu bukan? Iya. Yang ingin saya tanyakan, apakah dan sejauh mana orang Turki feedback tertarik kembali kepada Indonesia? Terima kasih. Evet. Sorular muhteşem. Hanımefendilere teşekkür ediyorum. Yani medeni cesaretlerinden dolayı onları tebrik ediyorum. Sorular muhteşem. Tebrik ediyorum hanımefendileri. Pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Terima kasih. Şimdi tabii burada şu önce okullar, Türk okullarından bahsedeyim. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki güneşin doğup battığı her yere diyor benim adım gitmeden kıyamet kopmayacak diyor. Şimdi ahir zamanda bu güzelliklerin bir yerden bir yere doğru gitmesi lazım. Köprüler kurulması lazım. Bu asır insanların İslam'dan uzak olduğu bir asırda İslam barış demek, sevgi demek. Bu köprüleri, barış köprülerini kurmak için hepimiz vazifeli olmalıyız. Bizde bir söz vardır. Bir nehrin bu tarafında bekliyoruz. Eğer birilerimiz köprü olmayı kabul etmezse kıyamete kadar karşıya geçemeyiz. Buyurun hemen hızlı. Tadi mulai dengan sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, nama Muhammad SAW akan dari Güneşin doğu. Dari ujung dunia ke ujung dunia akan sampai hari kiamat, sampai hari akhir. Dan bu köprülerin kurulması. Untuk itu kita saling harus berpegangan tangan dan membuat jembatan-jembatan untuk biar nama Nabi Muhammad akan tersampaikan ke seluruh dunia. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bize ilim pınarları olun diyor. Hidayet kandilleri olun. Bunun için ilmi esas almak lazım. Kur'an ilimdir. Duadır. Onun için Kur'an'ı anlamak demek ilme sahip çıkmak demektir. Kalian
jadi ilmuwan yang berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran, dan itulah ilmu yang asli, ilmu yang kita cari. Buradaki bu okullarımız, buradaki okullar birer köprü oluyor. Sevgi köprüleri, birbirimizi tanıyoruz. Bak biz buraya bu okullar sayesinde geldik. Bak sizinle bir diyalog kurduk yani. Sekolah-sekolah ini jadi jembatan untuk kami. Ini jadi sebuah alasan biar kami bisa hadir di sini, biar kita bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak yang ada di sini. İkinci soru olarak da Türkiye'deki o bazı dizilerin yani pek güzel olmadığı üzerinde duruyor kardeşimiz. Biz de ondan rahatsızız. Ama vazifemiz, yani ahir zamanda bunlar olacak. Ama bize düşen, biz güzellikleri gösterelim. Yani bize düşen, onları kötü demekle bir yere varamayız. Biz güzeli gösterelim. O zaman herkes güzele doğru gelir. Ya, tentang pertanyaan yang kedua tadi, mungkin ya di sini ada sinetron-sinetron Turki, tetapi ya semuanya itu tidak 100% mencerminkan akhlak atau orang Turki, ciri-ciri khasnya. Dari sebagian itu ada yang negatifnya juga. Jadi kami sendiri tidak begitu nonton dan suka sinetron-sinetron yang itu. Ne dedin sen? İşte filmlerin negatif şeyleri olabilir. İşte biz Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin talebeleri olarak hep güzelliği, iyiliği göstermeye, anlatmaya çalışıyoruz ve ölünceye kadar da Rabbim bizi bu güzelliklerden ayırmasın. Kami sebagai muridnya Fethullah Gülen Hoja Effendi, kami selalu berusaha untuk menyampaikan kebaikan dan menjauhi dari kejahatan, kebongkaran. Insyaallah semoga kami bersama-sama bisa jadi di jalan Allah, emri bil ma'ruf nahi anil munkar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Terima kasih. Hanımefendiyi de Türkiye'ye davet ediyorum. İkisinden. Dua-duanya juga saya ajak ke Turki gitu ya. Ahmet Bey ayarlar. Ahmet Bey burada o ayarlar. Nanti dibantu sama Pak Ahmed juga. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Baik, ya siap-siap tadi 3 orang untuk ke Turki ya. Canon beri catatan sedikit. Ya. Oke, saya Nabi, saya ingin menjelaskan beberapa poin pendek. Beliau tadi ditanya mengenai Erdogan, tidak mungkin bisa menjawab objektif. Jadi khusus untuk masalah Erdogan, teman dari Klaten tadi sebaiknya gak di biro aja, nanti dipelajari benar-benar ya. Jangan menelan hal-hal mengenai beliau Erdogan itu dari WhatsApp, dari media sosial. Mending Anda tak kasih bahan-bahannya. Jadi Anda jangan dipikir kalau kalau putih kecil-kecil itu pasti gula gitu ya. Jadi pokoknya engko sinau tenan lah, nek diomongke ngene ora apik lah ya. Oke. Sebab Anda hanya melihat make up-nya sekarang, Anda tidak melihat wajah yang asli, itu ya satu. Tapi ini beliau nggak mungkin bilang soal itu, dan saya juga tidak akan mengatakan kenapa beliau tidak mungkin menjawab soal itu. Tapi wis pokoknya rasa dilalekke wong kowe dhewe ndasmu ngeluh, rasa mikir Erdogan, gitu. Asing khusus mau Arab Erdogan mau mending nang kadipiro kok tak kai bahan-bahannya di fotokopi dhewe atau file di copy, ya. Karena ada sesuatu yang Anda harus paham, karena ini dunia ini berlipat-lipat. Ketok apik jane elek, ketok elek jane rada apik, ketok rada apik ini jane elek tenan. Ketok ora karu-karuan. Kalau Anda linier, kalau Anda melihat hanya dengan satu mata pandang, apalagi dengan mata kuda, apalagi dengan hamako itu semacam mata kuda. Jadi Anda melihat sesuatu itu hanya dari satu jurusan tok. Ketika Anda
begini ke rembulan, rembulannya kalah besar dari jari-jari Anda, dan Anda mengatakan rembulan itu tidak sebesar jari-jari saya. Itu sekarang merata di Indonesia, terutama kelas-kelas menengah yang baru belajar Islam 3 bulan. Jadi Islam puber, waktu kecil tidak pernah tahu rasa manis. Begitu dia ikut pengajian setelah kuliah di Amerika, setelah jadi sarjana, terus tiba-tiba dia tertarik sama Islam, takut kalau tidak ikut Islam. Akhirnya ketemu ustadznya ngasih duku. Wah, manis ya, ini ya manis ya. Akhirnya dia kenalnya manis itu hanya duku. Begitu dikandani pelem ya luwih legi prek ora. Sing legi ki duku, liyane duku sesat, liyane duku bid'ah, liyane duku kafir gitu ya. Nek ainun kae anjing. Siji kuwi bener. Oke, 1. Nomor 2. Di Turki itu orang tidak menonjol-nonjolkan bahwa dia orang yang beribadah. Yang ditonjolkan oleh orang-orang Turki adalah akhlaknya. Jadi orang Turki akhlaknya bagus, ibadahnya beliau tadi mengaku tidak begitu banyak orang beribadah. Itu kan cara menyembunyikan. Kan kalau Anda menunjukkan bahwa Anda hebat beribadah, menjadi agak berkurang nilai ibadahnya. Kan kalau Bang Hadi Azhadi Siregar yang bikin film apa jenenge? Cintaku di Kampus Biru itu kan dia bilang pokoknya kalau berbuat baik itu sebisa mungkin kamu sembunyikan. Kalau perlu sholat jangan sampai ketahuan Tuhan. Menukui ngantian tuh dahsyat itu. Waduh itu. Gitu. Gusti Allah nanti gede-gede gua rumah sana aku kurang ngerti apa piye kan gitu kan. Ya tapi itu kan simbolisme, itu kan cara menegaskan. Kayak kalau wah oke tenan sak ndaya gitu. Oke tenan sudah ajaran sak hoha. Itu kan enggak bisa dimaterikan. Pokoknya itu satu tekanan bahwa itu sangat baik. Jadi orang Turki itu menunjukkan Islamnya pada akhlaknya, pada perilakunya, tidak pada ibadahnya. Ibadahnya lebih santai daripada kita. Kalau kita kan Sami Allah liman hamidah gini apa gini kerengan. Tahiyat gini apa gini kerengan. Ini kerengan. Sunni Syiah kerengan. Aku di Sunni di Syiah lho, nek dudu Sunni dudu Syiah. Njero apa kowe? Lho. Aku si B. Dan seterusnya. Jadi gitu ya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya mukakan. Selebihnya kita tepuk tangan dengan penuh rasa syukur atas kehadiran tamu-tamu kita. Kemudian we still have 2 things. Kalau beliau nanti akan pulang, kita doakan semoga semua hajat-hajat beliau diridhoi Allah dan mudah perjalanannya, termasuk menturkikan 2 wanita dan 1 laki-laki. Ada seorang jamaah Ma'iyah aktivis mau dapat syafaat 17-an yang sedang menempuh S3 di Istanbul juga kalau tidak salah, si Khairul Salam. Ya, Khairul Salam ya, S3 di sana. Dan ya setiap kali ada kontak dengan kita, dia selalu mengakomodasi kita di sana. Terus kita 2 hal lagi. Yang pertama kita kasih 1 lagu terakhir. Tadi kita kebingungan what kind of song. Kalau mau lagu Turki lagi nggak bisa nyanyi apapun. Mbak Via juga ndak ada. Nek Bayu nyanyi kok ndak meledos. Apa meneh ya? So just to show you that ini Islam kami ini terserah mau disebut apa, mau disebut sesat tidak apa-apa, mau disebut kafir tidak ada masalah. Kita ini berbuat baik semau-mau kita, semampu-mampu kita. Monggo yang menilai Anda silakan, tapi kita berpedoman kepada penilaian Allah kepada kita. Anda tahu di sini lihat itu jamaah kok pakai kopi hype, coba. Sing situne jaketan terus anak kecil terus ada jadi santri opo yang ini. Artinya kita tidak ada formalitas, tidak ada kewajiban, tidak ada keseragaman dan sebagainya. Ini mereka semua datang dengan hati dan pikirannya yang jujur dan jernih, bukan datang dengan fisiknya, bukan datang dengan topinya dan seterusnya. Dan ya kan, lihat itu anak kecil itu, dia akan bertahan sampai jam 3. Can you imagine? Itu anak-anak kecil, kelas berapa? Kelas 4 SD. Ya, kalau ini adiknya yang belakang kelas 3. Kalau satunya ini SMP kelas 1.
Kok gelem-geleme kowe ning kene jam ini iki? Kowe dihapusi bapakmu kowe. Kita doakan. Tidak perlu dia paham benar apa yang kita omongkan, tapi atmosfernya, auranya, gelombangnya, dan berkah Allahnya yang akan tertanam di dalam ubun-ubun dan mengalir di dalam darahnya, dan dia akan mendapat kekhususan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga anak kecil ini, semua anak-anak kecil yang ikut ya, insya Allah dikhususkan Allah. Wes, kowe ora perlu paham tenang. Ora perlu paham tenan, nek paham tenan teneh ora ono dokar karo jaran. Jaran kae ora paham tenan kae. Kae ming pokoke biasa rene ngono tok. Jadi kita itu punya naluri kebinatangan yang baik menuju surga. Oke, ya kan agak susah menerjemahkan omongan saya tapi memang begitu itu. Oke, we'll give you one more song for him and for you all. Kita bingung lagu Turki enggak bisa, lagu Maroko enggak ada hubungannya. Akhirnya gini, kebetulan 3 bulan 4 bulannya lalu saya dan Mbak Via ke Amerika. Kemudian kami sudah kontak melalui teman-teman sana untuk sowan, untuk bertemu dengan Ustadz Fathullah Gulen. Sebenarnya sudah hampir bisa terjadi, cuman waktunya tidak cocok. Ketika beliau bisa, saya sudah harus pulang ke Philadelphia. Jadi kita gagal untuk ketemu, tapi saya sempat ke Masjid Turki di Washington. Dan saya sholat di sana, saya tidur di sana, dan saya cemburu di dalam masjid itu. Ya Allah, kapan Indonesia bisa bikin kuil di sini? Lah masjidnya apik banget ya. Aku itu pagere siji ora iso. Wah, masjidnya apik banget. Dan itu mudah-mudahan diridhoi Allah, karena masjid itu sebenarnya di belakangnya ada niatan politik sedunia dari Pak Erdogan. Tapi sudah tidak usah diomongkan, gue tak kandani kening khusus ning Kadipiro. Oke, one song, karena kita mengakomodasi semua naluri manusia di seluruh dunia. Kita tidak menolak apapun yang baik. Jadi mau lagu Afrika, mau lagu Jawa, mau lagu Cina. Now from United States, where the teacher, our Sheikh Fathullah Gulen, stay there in Pennsylvania. You understand? Gimana? Depan understand, kau jawabnya tan itu loh. Coba itu. That's love, right? Itulah cinta. Dalam kemesraan kata-kata tidak penting, gitu kan, tidak penting. Makanya tadi bukan cok tapi cok, kata beliau tadi, itu seneng banget itu dibawa pulang kemana-mana. Mereka mesti nanti dancok. Lo kok bisa lo, itu kan cok, ini cok. Jangan lu nakal ya. Oke, 1 nomor Mas Dandi, silakan maju. Ini Ustaz Muhammad, ini gamelan Jawa, tapi kita pakai untuk menyanyikan Turki, lagu Arab, lagu Cina, lagu apa saja. Tapi ini gamelan Jawa yang dihandle bagian. Jadi ini sebuah lagu dari Warren Five. Trick or treat with a Glock in my jaw.